प्रदेश असलेले आसाम राज्य ब्रह्मपुत्र व बराक नदीच्या खोऱ्यात आहे. तेथील इतिहास, संस्कृती आणि नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेले आहे. बिहू नृत्य हे आसामचे लोकनृत्य आहे. बिहू नृत्याची उत्पत्ती अज्ञात आहे. बिहू नृत्याचा उगम प्राचीन पंथामध्ये आहे, जो लोकसंख्येचा तसेच जमिनीची सुपीकता वाढविण्याशी संबंधित आहे. पारंपरिकपणे शेतकरी समुदाय घराबाहेर, शेतात, जंगलात, विशेषतः अंजिराच्या झाडाखाली हे नृत्य सादर करतात. चला तर पाहूया पहिली बाब बिहू नृत्य. পথাৰতে পেপাতি বাজিলে, লাহৰি গগনাক ৰিঙিয়াই মাতিলে. বৰ পথাৰতে পেপাতি বাজিলে, লাহৰি গগনাক ৰিঙিয়াই মাতিলে. অ মোৰ চেনাই ঐ, অ মোৰ শুনাই ঐ, ঘৰতে মনবহা হে বহুতা তৎপত চকুৱালি বাটত মন মোৰ নাথাকে দেহাৰি ভিতৰত. হে বহুতা তৎপত চকুৱালি বাটত খুলি লৈ ঐ কোনে বিচি দিব, ঐ মনো পৰি যাব ঘূৰিছে ঘূৰিছে মনৰে চকৰি, মনৰে চকৰি বিহুতি আহিছে বুলি.
তোকে লগ পাবলৈ পৰ্বতে ও খুন্তৰা দৈ খালো জৰা টেঙা খুন্তৰা দৈ খালো জৰা টেঙা খুন্তৰা দৈ কটা দিৰা গৰে এ দেহি ঐ সৈতে হপ